20 ट्रांजैक्शन है, 200 यूनिट तक उनको बिजली फ्री मिल रहा है। तो ये दिल्ली की बात है। अब दिल्ली को अपनी बिजली तो होती नहीं, दिल्ली वाले तो ले लेते हैं नॉर्दर्न ग्रिड से या ईस्टर्न वेस्टर्न ग्रिड से ले लेते हैं बिजली। तो हम यहाँ बिजली बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तो हमें ऐसा कुछ ये नहीं मिल रहा है कि 200 यूनिट या 100 यूनिट या 50 यूनिट फ्री तो सरकार नहीं दे पा रही है। जो डिवाइडर्स का मसला है, डिवाइडर्स जहाँ तक मेरा मानना है कि एक गवर्नमेंट डिवाइडर्स को इसलिए बनाया गया सोपोर में ताकि श्रीनगर या कहीं से भी गवर्नमेंट मुलाजिम सीधा घर पे टाइम से निकले और सीधा दफ्तर में पहुंच जाए, उसको कोई एन रूट कोई ट्रैफिक जैम ना मिले। और गार्बेज डंपिंग इशू मुझे लगता है जहाँ तक रिजॉल्व हो चुका है, या सोपोर म्यूनिसिपल ने इसको पब्लिसाइज क्यों नहीं किया वो अलग बात है, ये आप म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं कि जिस हिसाब से पहले मैरिज असिस्टेंस के केसेस रिलीज होते थे, पैसा आता था लोगों डिपार्टमेंट्स के पास, गवर्नमेंट उस हिसाब से पैसा नहीं दे रही है डिपार्टमेंट्स को। इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि दिक्कत है। हम जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम अपने इलाके की, अपने लोगों की या अपनी रियासत की तामीर तरक्की में शामिल नहीं होंगे, तो हमारे इलाके और हमारी रियासत की तामीर तरक्की नामुमकिन है। यहाँ तक शेर कॉलोनी और तुजर का रिसीविंग स्टेशन है, और उसके लिए मैं भट्ट साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सिद्दी कॉलोनी के रिसीविंग स्टेशन के लिए मैं अपने एससी सोपोर हुआ करते थे सरदार जी, उन्होंने हालांकि तीनों बहुत इंटरेस्ट लिया, शेर कॉलोनी रिसीविंग स्टेशन में भी, सिद्दी कॉलोनी के रिसीविंग स्टेशन में भी, इवन जेट्टी के जो रहने वाले थे उन्होंने मेरे से कहा कि जब आप इन दो प्रोजेक्ट्स को फॉलो कर रहे हो यार, मेरे इलाके का जेट्टी का रिसीविंग स्टेशन है यार, इसको भी आपको फॉलो करना है। फारूक साहब थे हमारे, फारूक सुल्तानपुरी साहब, उन्होंने उस टाइम पे बड़ी मेहनत की थी प्लान्स और प्रपोजल्स डिज़ाइन करने में सोपोर को पानी लाने के लिए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। फैसल साहब का भी शुक्रगुजार रहूँगा सिद्दी कॉलोनी रिसीविंग स्टेशन के लिए। मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ और इंडोर स्टेडियम ये एमसी सोपोर को हैंड ओवर किए जा रहे हैं फॉर कंप्लीशन। मैं पब्लिक पार्क के लिए हमीद साहब थे हमारे, हमीद साहब को, क्योंकि हमें उस टाइम बड़ी अपर एशपीर में पार्क की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इस पैच पे एक पार्क 50 मीटर और 500 मीटर का पार्क डेवलप कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज के लिए एडीसी लाने के लिए मैं उन तमाम सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिन्होंने मेरे साथ शाना बशाना काम किया, दिन रात, लोग फाउंटेन्स को लेके, क्लॉक टावर को लेके वगैरह सब चीज़ों को लेके क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं। एक गवर्नमेंट जो हमें नॉलेज है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने पैसा दिया क्लॉक टावर बनाने का या फाउंटेन बनाने का, आप इसको नाली बनाने में डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। अगर हम सरपंच को लेते, एक पंचायत को, उसके पास 23 लाख रुपए होते हैं साल के अपने गांव में डेवलपमेंट करने के लिए, 23 लाख या 20 से 23 लाख रुपए उसके पास होते हैं कि अपने गांव की डेवलपमेंट करे, चाहे पोल लगाए, तार लगाए, नाली बनाए। ऐसा कोई फंड काउंसलर के पास नहीं होते उसको, जो वरना अगर गवर्नमेंट ईमानदारी से कोशिश कर सकती है, वो 7-8 सुमो स्टैंड्स पैदा नहीं कर सकती, क्या वो बस अड्डा नहीं ला सकती, क्या वो बाकी पानी की फरहमी नहीं कर सकती, या ऐसी चीज़ें हैं, या डिवाइडर्स का मसला हल नहीं कर सकती। ये तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए एक दिन का काम है। जिस हिसाब से अभी डिवाइडर्स हैं सोपोर में, जिस हिसाब से इन डिवाइडर्स को प्लान किया गया है, उस हिसाब से ये सोपोर को इक्तिसादी चोट पहुंचा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ के लिए सोपोर की ट्रेड कम्युनिटी को भी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम एज सोपोर ट्रेडर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, पानी के पीने की बात कर रहे हैं, मगर जिस चीज़ से सोपोर में तिजारत
आए, जिस चीज से सोपोर में पैसा आता, उन चीजों की तरफ हमने कम कंसंट्रेशन, कम तवज्जो दी है। तजारत के हवाले से सोपोर को कहा जा रहा है इसको मरकजियत हासिल है। अगर तजारत की बात की जाए, यहाँ के ताजिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। क्यों परेशान है? वो कहते हैं सोपोर में एक लकीर खींची गई है रोड के बीचों बीच, चौराहों के बीचों बीच, जिसे डिवाइडर कहते हैं। इस डिवाइडर की वजह से हमारा बिजनेस चौपट हो गया, तजारत ख़त्म हुई है। जो चीज़ गाड़ी से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, जिस चीज़ को गाड़ी से जाना चाहिए था नहीं आ रही है। दुकान पे गाड़ी नहीं आ सकती है, रोड क्रॉस नहीं हो सकता है, इस डिवाइडर की वजह से। कि वो ताजरों का कहना है कि उनका जो तजारत है, उनकी जो तजारत है वो बहुत परेशान है, तजारत में बहुत चोट लगी है इन डिवाइडरों से। रेलवे संग्रामा से, रेलवे स्टेशन संग्रामा से लेके ये नोपोरा तक इसको प्रायोरिटी हॉर्टिकल्चर बेल्ट डिक्लेयर किया है। कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। वो जीएमसी के अलावा वो पुराने हॉस्पिटल को भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी रखना चाहते हैं। अच्छा कार साहब, ये सोपोर की आवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। लेकिन आज की डेट में मैं ये आपको कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ा रेफरल पॉइंट बन गया हमारे लिए। यहाँ इलाज कम, रेफर केसेस ज़्यादा आते हैं। क्यों? नंबर 1 सोपोर का बस अड्डा। सोपोर का बस अड्डे के लिए लैंड नोटिफाई तो हुई, मगर कभी उसके लिए पैसा नहीं आया। तो फिर हम ये समझें कि सरकार की नाअहलियत है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व है कि हम अपनी डिमांड्स को सही तरीके से रख नहीं पाते। हम सरकार मैं आपका सवाल इस तरह समझता हूँ कि सैलरीज तो बढ़ गई मगर हमारी स्कीम्स नहीं बढ़ी। तो अगर हम एक हिसाब से देखें आज की डेट में, मेरी एज लेमैन मैं आपको ये कहूँगा हमारे पास पानी नहीं है। सीधी लैंग्वेज में ये कहूँगा पानी नहीं है। उस नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में जनाब इरशाद रसूल कार साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कदावर लीडर है ज़िला बारामूला में। इनका हम प्रोग्राम में आने का खैर मकदम कर रहे हैं और इस्तकबाल की कर रहे हैं। जनाब इरशाद रसूल कार साहब मरहूम सीनियर लीडर गुलाम रसूल कार साहब के फर्जंद है, जिनकी मकबूलियत अवामी सतह पर जम्मू कश्मीर में और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे हैं, और कौमी सतह पर जनाब कार साहब ने अपना लोहा भी मनवाया है। कार साहब मिनिस्टर रहे हैं, मरकज़ी मिनिस्टर। कार साहब मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, कार साहब एमएलए भी रहे हैं, और कार साहब ने अनगिनत बेशुमार कारहा नुमाया कश्मीर में अंजाम दिए हैं। और उन्हीं के फर्जंद जनाब इरशाद रसूल कार साहब आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारे साथ इस मुलाकात में रूबरू हमारे सामने हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनके सियासत में आने के बाद इनकी जो कारकर्दगी रही है सोपोर में, ज़िला बारामूला में, जंगीर में, या ओवरऑल बात करेंगे हम इनसे। तो सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे हम कि बिजली का मसला है, जो पूरे ज़िले का मसला है या पूरे कश्मीर का मसला है, बिजली के हवाले से जब बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली के लिए लोग परेशान हैं, बिजली होती ही नहीं है। अगर होती है तो 1-8 घंटे की होती है, तो बाकी बिल्कुल बिजली का जो मामला है, बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। तो कार साहब से ये जानना चाहेंगे हम कि बिजली के हवाले से कार साहब आपने किया क्या? शुक्रिया गुलाम हसन साहब। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में जब मैं पहले मैंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया, तो हमने एक सियासी और समाजी कारकुनान और नौजवानों की एक टीम बना के जो सोपोर में मसले मसाइल थे उनका हल ढूंढने की कोशिश की, जिस सिलसिले में हम बहुत सारे हुकाम से भी मिले, मिनिस्टर साहिबान से भी मिले और चीफ मिनिस्टर साहिबान से भी मिले।
سب سے بڑا جو ہمیں موقع ملا وہ تھا چیف منسٹر سے 2017 میں سوپور بارہمولہ میں سوپور کے مسئلے اٹھانے کا. وہ ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک شروعات تھی ہماری سوپور کے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کا. حالانکہ ہم نے وہاں الگ الگ ڈیلیگیشنز میں ریپرزنٹیشن کی سوپور میں. سوپور کے لوگوں نے ریپرزنٹیشن کی وہاں پہ, زنگیر کے لوگوں نے ریپرزنٹیشن کی, اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز نے سوپور کے وہاں ڈیلیگیشن گیا, ایون کہ چھوٹی بچیوں کا اسکولز کو لے کے ڈیلیگیشن گیا, جس میں زیادہ تر جو مسئلے ڈیلیگیشنز نے اٹھائے یا جو ہم نے بیشتر دفاتر میں مسئلے اٹھائے تھے ان کا حل وہاں سے شروع ہوا. میں اس پروگرام کا آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں کہ جو وہ شروعاتی سفر ہم نے شروع کیا تھا, تو اس کا نچوڑ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہم نے شروع کیا تھا اور اس کا نتیجہ آج کیا کیا ہے. جیسے ہمارے ایک سوپور کے وومنس ڈیلیگیشن نے اس ٹائم کتابیں مانگی تھی گورنمنٹ ڈگری کالج کے لیے. تو اس ٹائم گورنمنٹ ڈگری کالج کو 5 لاکھ روپے کی کتابیں ملی لائبریری کے لیے. اور اسی طرح ہمارا سوپور کے ڈرینیج کا مسئلہ تھا, ڈرینیج ڈیسلٹنگ کا 50 لاکھ روپے اس ٹائم ہمیں ملا. اسی طرح ہمارا سوپور اسٹوڈنٹس ڈیلیگیشنز نے بسز مانگی تھی اپنے ڈگری کالج کے لیے. تو ایک بس سوپور ڈگری کالج بوائز کو ملی, ایک بس سوپور وومنس کالج کو ملی. اسی طرح ہمارے اس ٹائم بمبئی کا ایک ڈیلیگیشن تھا, انہوں نے LTHT مینٹیننس کے لیے کچھ پیسے مانگے تھے. تو اس ٹائم انہوں ادھر ہی وہیں 15 لاکھ روپے کا اماؤنٹ ریلیز کروایا گیا تھا. اسی طرح ہمارا وہاں مسئلہ اٹھا تھا کہ ہمیں ڈائریکٹ سوپور کے لیے جہلم کا پانی چاہیے سوپور کے لیے, کیونکہ اس ٹائم ہم نے یہ محسوس کیا کہ آنے والے 4-5 سال یا 10 سال میں سوپور کے پانی کے بڑی مشکلات ہوں گی, جس وجہ سے سوپور کے اکثر بیشتر علاقوں میں پانی نہیں ہوگا. تو ہم نے اس ٹائم پھر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, جس میں ہماری بہت سارے لوگوں نے, جیسے فاروق صاحب تھے اس ٹائم سوپور میں AEE, انہوں نے فاروق سلطان پوری صاحب, انہوں نے بھی اس ٹائم ہمارے کو گائیڈ کیا, مدد کی. کیونکہ جو سوپور کا ہمارا پانی ہے وہ سوپور کو پانی 24 کلومیٹر کی دوری سے آتا تھا. شاکوارہ سپلائی واٹر سپلائی اسکیم جو ہے وہ سوپور سے 24 کلومیٹر کی دوری پہ تھا. اس وجہ سے کچھ ٹائم اکثر بیشتر سال میں 1-2 بار ہماری جو شاکوارہ سے سپلائی لائن تھی وہ واش آؤٹ ہو جاتی تھی. سپلائی لائن جو تھے وہ واش آؤٹ ہو جاتی تھی. وہ برسات کے ٹائم میں وہ ہفتے 10 دن کا ہمیں پرابلم رہتا تھا کہ پانی بالکل نہیں رہتا تھا سوپور قصبے میں. تو اس پہ ہم نے بیٹھ کے الگ الگ وہ پروگرامز بنانے کی کوشش کی ان کے ساتھ بیٹھ کے, جس میں ہم نے اس ٹائم سوپور کے لیے دریا جہلم سے پانی مانگا تھا. ہم نے اس ٹائم وہ پرپوزل بنایا تھا, وہ گورنمنٹ کو فارورڈ بھی کیا تھا. اسی طرح ہم نے ڈانگر پورہ بیلٹ کے لیے, زنگیر بیلٹ کے لیے بھی پانی کی ایک مانگا تھا, سپلائی اسکیم مانگی تھی, جو آلموسٹ سوپور کے لیے تو اس ٹائم 55 کروڑ کے لیے بنی تھی اور زنگیر کے لیے 75 کروڑ کی پروجیکشن بنی تھی اس کے لیے. مگر کچھ بدقسمتی یہ رہی کہ کافی سارے ٹائم تک وہ پروجیکٹس اٹھائے نہیں گئے. لیکن اب وہ ہماری محنت کا پھل اب اس صورت میں مل رہا ہے کہ اب آلموسٹ وٹلب میں ایک الگ سکیم آئی ہے, مقام شہید میر میں الگ سکیم آئی ہے, ہردشوا میں الگ سکیم آئی ہے, ادھر منڈجی میں الگ سکیم آئی ہے. لیکن اوورآل میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اتنی سکیمیں آنے کے باوجود بھی ان کو مینیج کرنا اور ان فیوچر کو ان کو مینٹین کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا اور اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں بھی رہ پائے گا. ایک منٹ سر, یہاں ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ بجلی کا جو بحران ہے, جو مسئلہ ہے کشمیر کے لیے, وہ اہم ہے. یہ یہاں کی جو
اکنامی ہے اس کی بیک بون ہے، اسے ترقی کی رفتار تیز بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے، ایکسپورٹ کوالٹی بھی بن سکتی ہے۔ تو بجلی ایک ملک کی بیک بون ہوتی ہے ترقی کی رفتار میں۔ اگر یہاں میں دیکھا جائے کہ تقریباً ہر جگہ پہ 10 15 5 10 میگا واٹ کے پاور جو پروجیکٹ ہیں بن سکتے ہیں، جیسے کہ ادھر یہاں ٹنگمرگ میں، درنگ میں یہ ایک پاور پروجیکٹ بن گیا ہے 10 میگا واٹ کا، تھوڑا سا پانی لیا اور 10 میگا واٹ کا پاور وہاں پہ انہوں نے پروجیکٹ بنایا اور پورے علاقے کو وہاں فیڈ کر رہا ہے۔ اب اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی کہ اتنے ریسورسز ہے یہاں بجلی پیدا کرنے کے، مگر کام نہیں کیا جا رہا ہے اس پر۔ تو یہاں اپنا جو خود کفیل ہونے کی بات ہی نہیں، بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا معاملہ جو یہ ہے پانی کا، جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر روسٹر کے حساب سے دیکھا جائے، جو پی ایچ ای کا روسٹر ہے، ایک آدمی کو انہیں 50 بھی نہیں دے پاتے ہیں، 25 بھی نہیں دے پاتے ہیں، کبھی کبھی 3 دن، کبھی کبھی 2 دن کے بعد لوگوں کو پانی ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ترقی کی رکاوٹ کہاں پہ پیدا ہوئی ہے؟ جو بجلی کے پروجیکٹ نہیں بن رہے ہیں، پانی کی رفتار نہیں آ رہی ہے، اس میں رکاوٹ کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیے غلام حسن صاحب، ٹیکنیکلی یہاں کہیں بجلی پیدا ہو سکتی ہے یا بجلی پاور پلانٹ لگ سکتا ہے، ایسا کوئی میری نظر میں تو ہے نہیں کہ جہاں ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس سوپور کے بیلٹ میں۔ تو اگر نزدیک سے نزدیک ایریا ہم دیکھ سکتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ ہے کریری وغیرہ، ادھر سے سرند وغیرہ میں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی پروجیکٹ پہ کام کیا ہو جو میری نالج میں نہیں ہے، اس معاملے میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں۔ لیکن جہاں تک سوپور کی پانی کا مسئلہ ہے، سوپور کے پانی کا مسئلہ، جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ سوپور کا پانی کا مسئلہ، پانی دینے کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، یا جس طرح سے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں۔ ہمیں 155 لیٹر رورل ایریا میں، مطلب سوپور ٹاؤن میں ہمیں 155 لیٹر پر ڈے ملنا چاہیے پر ہیڈ، اور گاؤں دیہات میں ہمیں 55 لیٹر روز کا ملنا چاہیے تقریباً پر ہیڈ، ایک آدمی کو 55 لیٹر ملنا چاہیے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ جو کرائسس ہے ہمارے پانی کی، جہاں ہر جگہ پہ پانی کا چلانا ہو رہا ہے کہ پانی نہیں آ رہا، پانی نہیں آ رہا، جو بھی ہمارے سوپور کے پروجیکٹس ہیں، میں کچھ پروجیکٹس کا خاص کر ذکر کروں گا، انہوں نے اپنا لائف سپین جو ہے وہ آؤٹ لیو کیا ہے۔ جیسے ہمارا واٹر سپلائی اسکیم زنگیر ہے، وہ اوور لیوڈ ہے اپنے ڈیزائن کا۔ ایسے ہی جو ماڈل ٹاؤن کا ہے ڈیزائن تھا، وہ بھی ماڈل ٹاؤن آؤٹ لیوڈ ہے واٹر سپلائی ماڈل ٹاؤن کی۔ اسی طرح شیر کالونی کی واٹر سپلائی کا ڈیزائن، جو اس کی کیپیسٹی تھی، یا جو اس کا مطلب آج اگر ہمارے پاس 10,000 گیلن کی ہم نے ڈیزائن کیا تھا، آج ہمیں وہاں 20,000 گیلن ضرورت ہے۔ تو جتنے بھی میجر پروجیکٹس ہیں اراؤنڈ سوپور یا سوپور ٹاؤن کے یا زنگیٹ کے، انہوں نے اپنے ڈیزائن پیریڈ کو آؤٹ لیو کیا ہے، مطلب وہ آج کی ڈیٹ میں کارگر نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے میجر پانی کے پروجیکٹس ہیں، دیٹ انکلوڈس مہاراج پورہ، جس میں ہمیں سینڈ فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم ایک حساب سے دیکھیں آج کی ڈیٹ میں، میری ایز لے مین میں آپ کو یہ کہوں گا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، سیدھی لینگویج میں یہ کہوں گا، پانی نہیں ہے۔ اس حساب نے ہمارے اس سلسلے میں ہمارے پی آر آئیز نے کام کیا تھا، انہوں نے امرت میں پانی پروجیکٹ پاس کروانے کی کوشش کی، جہاں تک وہ شاید کامیاب بھی ہوئے ہیں، انہوں نے وہ پروجیکٹس کامیاب اپروو بھی کرائے ہیں، مگر اب اس میں ان پروجیکٹس میں پیسہ کب ریلیز ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا، یہاں کار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ ایڈ کروں گا، جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس آج کی ڈیٹ میں آن فلور ہے، مطلب کمیشن ہونے ہیں یا آنے ہیں، ان پروجیکٹس کو ڈیزائن کیا گیا ہے 2025 تک۔ مطلب آج جو بھی پروجیکٹ آتا ہے، ہمارے پی ایچ ای جل شکتی ڈپارٹمنٹ نے ان پروجیکٹس کو ڈیزائن کیا 2025 تک، اور اس میں بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کنیکشنز ہے وہ ہمارے پاس ویلڈ کنیکشنز ہے 8,287،
وہ بھی تقریباً 17 لاکھ ہاؤس ہولڈس میں آج کی ڈیٹ میں سوپور میں صرف رجسٹرڈ کنزیومرز 8,000 کے آس پاس ہے، اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 8,200 کنیکشنز اور رجسٹر کرنے ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس جو ڈیمانڈس ہیں، شارٹ فال ہے، وہ کم سے کم ہمارے 11,000 MLD کا شارٹ فال ہے ہمارے پاس. اور اوور آل جس حساب سے پروجیکٹس بن رہے ہیں، میرے حساب سے وہ ان فیوچر بھی ہمیں پانی کی، اگر یہ پروجیکٹس کامیاب بھی ہوتے ہیں، اگر یہ پروجیکٹس کا امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں آن گراؤنڈ، پھر بھی ہمارے کو پانی کی دقت رہے گی. میری یہ حکام سے گزارش رہے گی، ایک پراپر پلاننگ، کم سے کم 15-20 سال کی پلاننگ لے کے ان پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کیا. اچھا دیکھیے کار صاحب، ایک بات مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی بھی سکیم جو 75 سال پہلے بنی ہے اپ گریڈ آج تک نہیں ہوئی ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہمارا پرائم منسٹر 75 سال پہلے 800 700 یا 1200 روپے ایسا ہی کچھ پے لے رہا تھا. اگر آج کے ڈیٹ میں اس کی بات کریں گے، وہ 10 لاکھ 20 لاکھ تک اس کی پے بن جاتی ہے. یا ایک امپلائی کی قیمت جو آج سے 70 سال پہلے 100-150 روپے تھی، اور اس کا اپ گریڈ یہاں تک ہوا 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ بھی بن گیا. مگر سکیم اپ گریڈس نہیں ہوئی ہے، پانی اپ گریڈ نہیں ہوا ہے، روڈس اپ گریڈس نہیں ہوئے ہیں، بجلی اپ گریڈ نہیں ہوئے. مگر امپلائیز کا یہ جو 7th پے کمیشن، 8th پے کمیشن، 5th پے کمیشن، یہ اپ گریڈ ہوا ہے. یہ اپ گریڈ کس لیے ہوا ہے پھر، جب یہ لوگوں کو کچھ نہیں دے پائے، ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم یہ اپنی جو پے ہے اپ گریڈ کریں، اور جو لوگوں کو دینا چاہیں وہ اپ گریڈ نہ کریں. دیکھیے سر، میں یہ آپ کا سوال اس طرح سمجھتا ہوں کہ سیلریز تو بڑھ گئی مگر ہماری سکیمز نہیں بڑھی. لیکن میں یہ زیادہ تر اس میں پبلک ریپرزنٹیٹیوز یا آفیسرز کو کم، پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو زیادہ قصوروار سمجھوں گا. کیونکہ بہت ساری جگہ پہ اگر کسی جگہ اسکیم ہے، وہ اسکیم تو امپلیمنٹ کی جاتی ہے، مگر اس اسکیم سے کتنے لوگوں کو بینیفٹ پہنچ رہا ہے، کیا یہ ہیڈ سے ٹیل تک پانی جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، پائپ لائنز ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کیونکہ جس گاؤں میں اسکیم بھی ہوتی ہے، اس گاؤں میں بھی ٹیل اینڈ تک پانی نہیں پہنچ رہا. اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اسکیمیں آن گراؤنڈ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، ان اسکیمز کو اچھی طرح اس پہ R&D نہیں کی گئی ہوتی ہے، یا اس میں صرف میکنیکل پورشن کیا ہوتا ہے اور باقی والا پورشن، پائپس کا پورشن نہیں کیا ہوتا ہے. اچھا پھر کار صاحب، کیا جواز ہے پھر سرکار کو امپلائیز کی تنخواہ بڑھانے کی، 7th پے کمیشن یا 8th پے کمیشن جنریٹ کرنے کا، جب لوگوں کا کچھ کام ہی نہیں ہو رہا ہے جس کے لیے یہ بیٹھے ہیں؟ جو کوئی جواز ہی نہیں ہے. آپ ان دونوں چیزوں کو اس طرح سے کنیکٹ مت کیجئے. تنخواہ اور فیسلٹی کو جتنا گورنمنٹ نے پروجیکشنز پاپولیشن کے حساب سے کیا ہوتا ہے، جتنا پیسہ آیا ہوتا ہے یا جتنی سکیمز آئی ہوتی، جتنا پیسہ گورنمنٹ دے گی اسی حساب سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک امپلائی، ایک ایگزن، ایک JE اس حساب سے سکیم ڈیوائز کر سکتا ہے. اگر آپ کو 10 روپے مل رہا ہے تو آپ 10 روپے کے حساب سے ہی سکیم بنائیں گے. اگر آپ کو ریکوائرمنٹ 100 کی ہے اور مل 10 رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ امپلائی کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ سرکار کی نااہلیت ہے. یہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز بھی، ہم لوگ بھی اس میں انوالو ہیں کہ ہم اپنی ڈیمانڈس کو صحیح طریقے سے رکھ نہیں پاتے. ہم سرکار کو لوٹنا چاہتے ہیں مگر دے نہیں پاتے ہیں کچھ. دیکھیے جی، سرکار کو لوٹنے کی بات میں نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ڈیفیشنسی ہے اپنی ڈیمانڈس کو ریز کرنے میں اور اپنی جائز مانگوں کو گورنمنٹ تک پہنچانے میں. اب دیکھیے سر، روڈ کا معاملہ ہے، جہاں ہم یہ کریں گے، ہم روڈ جو بیکن بھی ایک آرگنائزیشن ہے، نیشنل لیول پر کام کر رہی ہے، اور ہمارا R&B بھی ہے. یہ دونوں کام کر رہے ہیں نیشن وائڈ، تھرو آؤٹ آل اوور انڈیا میں کام کر رہی ہیں. جو بیکن کا میگڈم ہوتا ہے، جو بیکن روڈ بناتے ہیں، میگڈمائزنگ کر رہے ہیں، وہ بہت لائف لانگ ہوتا ہے، اس میں لائف بہت ہوتی ہے. جو بیکن کی میگڈمائزیشن ہوتی ہے اس میں لائف بہت ہوتی ہے، لائف لانگ ہوتا ہے. جو R&B کا میگڈم ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد وہ سڑکوں سے اتر جاتا ہے، 2 مہینے کے بعد سڑکوں سے اتر جاتا ہے. کیا یہ سٹینڈرڈ میں فرق ہے
या सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ हो रहा है। ऐसे रोड फिर बन जाते हैं, हर साल बिलें निकाली जा रही है, मगर वो नहीं बनाया जा रहा है जो बीकन बना रहा है। देखिए जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे टाइम पे पैसा आता है और टाइमली वो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं ग्राउंड पे। हमारे इस वादी में काम करने का ही सीज़न 6 महीने का होता है। उस 6 महीने में हमें पैसे ही उस टाइम मिलते हैं जहां जल्दबाजी में प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं, और कुछ जगह पे इस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि ये ख्याल रखा जाता है कि भाई टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हम मैगडम फिर नहीं डाल सकते। अगर हमें अगले साल कुछ 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर करना है, डिपार्टमेंट को पहले से ये पता होना चाहिए कि भाई अगले साल हमको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा अप्रैल में। वो टाइमली उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, टाइमली उसके लिए टेंडर आउट हो जाएंगे, और उसी टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड मैगडमाइजेशन का है, उसी टाइम पीरियड में अगर कंप्लीट करेंगे, रोडों की ऐसी हालत नहीं होंगी। और अब क्योंकि नए नए तरीके से टेंडर आते हैं जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस ऐसे भी होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पैच के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल या 3 साल 4 साल, आई डोंट नो तो पीरियड क्या है, उसमें जिम्मेदारी होती है कि अगर रोड में कुछ होता है तो उसको वो फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा गार साहब, मिनी सेक्रेटरीट की बात चली थी सोपोर में, तकरीबन 30 साल हुए हैं, 35 साल हुए हैं, तो उसका वो फाउंडेशन भी यहाँ पे लगा है, मगर मिनी सेक्रेटरीट फिर बना नहीं है। तो कोई आपने पहल की इस सिलसिले में कि यहाँ मिनी सेक्रेटरीट जो स्कीम आई थी यहाँ बनाना था मिनी सेक्रेटरीट, सरकार ने भी ये फैसला किया था, उसका वो सब कुछ बन गया, टेंडर भी निकला है, फिर ये अचानक कहाँ पे ये रुक गया? देखिए, दो इश्यूज सोपोर में ऐसे हैं, जो 2 या 3 इश्यूज सोपोर में ऐसे हैं जिनको बार बार ये डिमांड रेज हो रही है। सोपोर के लोगों की ख्वाहिशात है कि ये डिमांड्स उनकी पूरी हो जाए, और मेरी नज़र में वो बिल्कुल जायज़ ख्वाहिशात है। नंबर 1, सोपोर का बस अड्डा। सोपोर का बस अड्डे के लिए लैंड नोटिफाई तो हुई, मगर कभी उसके लिए पैसा नहीं आया। या मॉडल टाउन के पास कुछ पहले तो 105 कनाल नोटिफाई किए गए, फिर उसमें कहा गया नहीं जी खाली 55 कनाल ही है, जबकि आज तक उन लोगों को जिनकी लैंड नोटिफाई की गई है उन लोगों को आज तक पैसा भी नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं उनमें जिनके जो बहुत शदीद बीमारियों से इफेक्टेड है, और वो अपने घर वालों का, अपने फैमिली मेम्बर का इलाज भी नहीं कर, वो ज़मीन बेचते और इलाज करते। अब लास्ट टाइम इसमें शायद सोपोर में म्युनिसिपल काउंसिल ने शायद कुछ पहल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें सोपोर, अगर आप इनको पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम है, अगर आप इनको पैसा नहीं दे सकते हैं, आप हमें सोपोर म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर हमें लैंड प्रोवाइड की जाए जहां हमें बस अड्डा बना सकते हैं। क्योंकि सोपोर में एक सबसे बड़ा इशू रहा है कि जहां भी हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड मिलती है वहां कोई ना कोई लीगल डिस्प्यूट या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे कि हमारे या बड़ी मेहनत से हमने कोशिश की कि ARTO ऑफिस सोपोर आए, 2 करोड़ 62 लाख का अमाउंट उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिया। जिस जगह पे वो दिया उस जगह पे लोग कोर्ट केस में चले गए, उन्होंने कहा जी आप हमारी लैंड ले रहे हैं। इसी तरह अब वो 1 माला तकरीबन बिल्डिंग बन के उसमें कोर्ट स्टे आ गया। इसी तरह हमारा गार्बेज डंपिंग का पहले टुलबल में था, वहाँ भी इनिशियल स्टेज में स्टे हो गया। अगर अक्सर बेशतर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए टुलबल या ऐसी कोई आधी पूरा जगह दी जाती है जहाँ हम लीगल मसलों में, कोर्ट के मसलों में फंस जाते हैं। लैंड अलॉट करके फिर गवर्नमेंट अगर कोई लीगल केस हो जाता है उन केसेस को फॉलो अप ही नहीं करती, जिस वजह से वो लैंड हमें मिल ही नहीं पाती है किसी चीज़ की इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा कार साहब, हेल्थ सेक्टर की बात करें हम, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में बन गया है, और जहाँ वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बारामूला में था वो अपग्रेड हुआ है, अब वो GMC कहला रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ बन गया है। अब सोपोर का जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ये अपग्रेड नहीं हुआ है, तकरीबन 50 साल हुए हैं, तो क्या किया जाए, क्या कर रहे हैं आप इस सिलसिले में? जी, सोपोर के लोगों की ये बहुत
बहुत दहाइयों पुरानी मांग है कि सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जाए। जहाँ तक मुझे नज़र में है कि सोपोर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सबसे बड़ा एसडीएच है, जो कम से कम सब 3 लाख से 3.5 लाख पॉपुलेशन को फीड करता है, और जिसमें कम से कम हमारे 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, 11 एनटीपीएचसी आते हैं, 22 सब सेंटर्स आते हैं। और अगर हम जोग्राफिकली देखें कि नॉर्थ कश्मीर का सेंटर सोपोर है, अगर कोई क्रिटिकली पेशेंट इमरजेंसी कुपवारा, हंदवारा, लंगेट और ऑन रूट उसको मेडिकल है सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो सोपोर एक आइडल प्लेस है, सेंट्रली लोकेटेड है, जहाँ पे एक अगर डिस्ट्रिक्ट हस्पताल होता तो वहाँ इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल सकता था। मगर एक बदकिस्मती की है हमारी कि आज तक शायद हम सियासी तौर पे सियासत का शिकार बन गए, या हम अपने सियासी तौर अपने मामलातों को नहीं उठा पाए। वरना मैं ये कहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसी सब सेंटर को डिस्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है तो वो सोपोर एसडीएच को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना। ये सोपोर की आवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। लेकिन आज की डेट में मैं ये आपको कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ा रेफरल पॉइंट बन गया हमारे लिए। यहाँ इलाज कम, रेफर केसेस ज़्यादा। हमारे पास जो डॉक्टर्स होने चाहिए वहाँ पे एज एसडीएच में जो डॉक्टर्स या जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं है। अच्छा, क्या कार साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो एक ज़िले में होना चाहिए, ये बारामूला का गया कहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? बारामूला का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में ही है कहाँ? वो तो जीएमसी बन गया। वो कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड, जहाँ तक हमें सुनने में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में कि नहीं होना चाहिए। फिर गया कहाँ वो पुरानी जो उनका पुराना हॉस्पिटल था उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसमें बारामूला के लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो हुआ है जीएमसी, वो तो जीएमसी के अलावा, क्योंकि वहाँ की ट्रेडर्स कम्युनिटी बहुत एक्टिव है, वो जीएमसी के अलावा वो पुराने हॉस्पिटल को भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी रखना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट को देखने की। ये डिस्क्रिमिनेशन ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि एक जगह को ही हमें दो हॉस्पिटल देने से कहीं हम दूसरे किसी इलाके के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। अच्छा कार साहब, ये हेल्थ सेक्टर की बात हुई है, अब हॉर्टिकल्चर की बात थोड़ी करें। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री कहा जाए या मेवा सनत कहें हम, इसको सरकार ने कई तरीकों से नज़रअंदाज किया है। जैसे कि जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर पेस्टिसाइड्स ग्रोवर ले रहे हैं, ग्रोवर कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड होते हैं, दवाई जो छिड़की जा रही थी तो काम नहीं कर रही है, तो बीमारी जो लग रही है, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो मेवे पे जो लग जाती है बीमारी, वो कंट्रोल नहीं हो रही है क्योंकि दवाइयों में गड़बड़ है। अब जो फिर बचा खचा माल आ जाता है तो उस पर सरकार किसी न किसी तरीके से इस ग्रोवर को परेशान कर रहा है। जैसे कि पिछले साल हुआ, रोड की जो कनेक्टिविटी थी, एक महीने को रोड बंद किया गया और पूरा का पूरा माल जो रास्ते में ही सड़ गया और ख़त्म हो गया। कुछ ग्रोवर परेशान हो गए, पैसा नहीं आ रहा है उनको, इतने पैसे नहीं आ रहे हैं जितने उन पे खर्चा आ रहा है। तो इस सिलसिले में हार्टिकल्चर या मेवा सनत पर कोई कोशिश हुई है आपकी तरफ से कि इसको थोड़ा अपग्रेड करके या इन दवाइयों पे नज़र रख के या ग्रोवरों से बात करके ये क्या करना चाहिए? इनिशियली हमने 2016-17 में कोशिश की थी कि जो ये बेल्ट है मंडी का अक्रॉस दिस रेलवे संग्रामा से, रेलवे स्टेशन संग्रामा से लेके ये नोपोरा तक, इसको प्रायोरिटी हार्टिकल्चर बेल्ट डिक्लेयर किया जाए, जिसमें सिर्फ कोल्ड स्टोर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए और सब्सिडाइज किया जाए। अगर कोई
पेस्टिसाइड्स बनाने की इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसको लैंड अवेलेबल की जाए, कोल्ड स्टोर बनाए जाए, और जो भी यहाँ पे एक इस जोन में एक्टिविटी है वो सिर्फ फ्रूट को रिलेटेड होती, चाहे कोल्ड स्टोर लगाना है, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने हैं, चाहे ग्रेडिंग के यूनिट्स लगाने हैं, चाहे कोई R&D सेंटर खोलना है। उस टाइम हमने ये भी कोशिश की कि जैसे आज हमारे रेवेन्यू वाले हर कोई लैंड को कंप्यूटराइज कर रखा है, लैंड रिकॉर्ड आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट को हमने उस टाइम एक प्रपोजल दिया था कि आप हर किसी बाग वाले के पास एक उसके बाग का हेल्थ कार्ड होना चाहिए, ये हमने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि डिपार्टमेंट जाए उसके बाग में मोबाइल लैब लेके वो उसका सॉइल टेस्ट करे, उसके पेड़ देखे और उसको ऑन स्पॉट उसके बाग का एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाए। मगर बदकिस्मती से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उसमें कुछ रीजंस रहे जो मॉनेटरी बेनिफिट से दूसरी मंडीज को मिले मगर इस बेल्ट को नहीं मिल पाया नॉर्थ को। अच्छा कार साहब, तजारत के हवाले से सोपोर को कहा जा रहा है इसको मरकजियत हासिल है। अगर तजारत की बात की जाए, यहाँ के ताजिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। क्यों परेशान है? वो कहते हैं सोपोर में एक लकीर खींची गई है रोड के बीचों बीच, चौराहों के बीचों बीच, जिसे डिवाइडर कहते हैं। इस डिवाइडर की वजह से हमारा बिजनेस चौपट हो गया, तजारत ख़त्म हुई है। जो चीज़ गाड़ी से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, जिस चीज़ को गाड़ी से जाना चाहिए था नहीं आ रही है। दुकान पे गाड़ी नहीं आ सकती है, रोड क्रॉस नहीं हो सकता है, इस डिवाइडर की वजह से। कि वो ताजरों का कहना है कि उनका जो तजारत है, उनकी जो तजारत है वो बहुत परेशान है, तजारत में बहुत चोट लगी है इन डिवाइडरों से। देखिए तो गुलाम, आपने कोई कोशिश की है ऐसा कि ये इन डिवाइडरों की वजह से जो यहाँ इक्तिसादी सूरत हाल है, इनको अगर हटाया जाए या किसी जगह इनको ईज़ किया जाए तो ताजिर परेशानी से दूर हो सकते हैं? देखिए गुलाम हसन साहब, मैं आपको ये आपकी बात सही है कि सोपोर का ताजिर परेशान है। मेरा अपना ये मानना है कि 50 से 60% के आसपास, हालांकि ये बहुत बड़ा फिगर है 50 से 60% का, मैं ये किसी बुनियाद के बेस पे कह रहा हूँ कि सोपोर में पिछले कुछ सालों में 50 से 60% की तिजारत कम हो गई है। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। देखिए हमारा बिजनेस कुछ वजूहात के साथ, कुछ वजूहात की वजह से, चाहे वो डिवाइडर हो, चाहे वो सोपोर हॉस्पिटल हो, चाहे वो ब्रिजेस हो, उनकी वजह से हमारा बिजनेस जो है सोपोर कस्बे का शिफ्ट हो गया दूसरी जगहों पे। आज की डेट में अगर जो अपना हॉस्पिटल का और ट्रेड का ताल्लुक है, आज की डेट में पहले दूसरी जगहों से सोपोर पेशेंट लेके आते थे लोग, यहाँ आना जाना होता था पब्लिक को, वो उससे तिजारत बढ़ती थी सोपोर में लोगों के आने जाने की वजह से। आज सोपोर हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी ही नहीं है। लोग अपना ऊपर बुमई साइड का बेल्ट लीजिए या संग्रामा साइड का बेल्ट लीजिए, वो संग्रामा साइड के बेल्ट के लोग अपने पेशेंट्स क्रेरी या बारामूला ले जाते हैं, और बुमई साइड के लोग अपने पेशेंट्स लंगेट या हंदवारा ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ सोपोर हॉस्पिटल से बेटर फैसिलिटीज़ है, बेटर एम्यूनिटीज़ है। एक वजह ये भी है, सोपोर में फुटफॉल कम हो गया, उसकी वजह से तिजारत कम हो गई। दूसरी वजह, एक बहुत बड़ी वजह ये रही है कि जो सोपोर में पुलों का काम वक्त पे नहीं हुआ है। 3 पुल हमारे हैं जो पहले JKPCC के पास थे। एक महाराजपुरा पुल था, एक सीर जागीर का ब्रिज है, एक उससे आगे ब्रिज है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये तकरीबन 12 पुल जो बारामूला के थे, ये JKPCC के पास थे। लेकिन PRIs की इंटरवेंशन की वजह से कुछ हमने भी कोशिशें की, एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमने भी कहीं बोलने की कोशिश की। हमने ये पुल JKPCC से R&B में शिफ्ट करा लिया, JKPCC से लेके R&B को दिलवाए। मगर हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि एक नहीं, 2 बार या 3 बार टेंडर आउट हुए हैं, पुलों का तामीर का टेंडर्स हुए हैं, 3 बार हुए हैं। 2 बार तो 0 टेंडरिंग हुई है, और एक बार में शायद एक बिडर आया, एक कंट्रैक्टर आया है। यहाँ ये देखने वाली चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट वाकई में इन पुलों को बनाना चाहती है
یا انٹرسٹڈ ہے یہ پلوں کو بنانے میں، تو اگر کچھ ٹینڈرز میں کچھ مشکلات ہے یا دقتیں ہیں جس کی وجہ سے ٹھیکیدار صاحبان ٹینڈر نہیں ڈال پا رہے یا ٹینڈر بھیڑ کرنے کی نہیں انٹرسٹڈ ہے، تو ان مشکلات کو بیٹھ کے گورنمنٹ کو ان مشکلات کو دور کرنی چاہیے تاکہ یہ 3 پل بنے، سوپور کی کنیکٹیوٹی بنے۔ آج کی ڈیٹ میں جو پراپر سوپور کے ٹاؤن کا بزنس ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز سنگراما، ٹورڈز بائی پاس، ٹورڈز نوپورا۔ جو مین ٹریڈر ہے سوپور کا پرانا تاجر ہے، وہ مصیبت میں ہے، اس کا خریداری کم ہو گئی ہے۔ خالی آپ صرف ان کو ڈیوائیڈرز کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں میں۔ جب یہ ڈیوائیڈرز بنے تھے، یہ ڈسٹرکٹ فنڈز میں بنے تھے، ڈسٹرکٹ فنڈز میں اس ٹائم 3 پروجیکٹس تھے۔ ایک سوپور دہدر کا کمیونٹی سینٹر تھا، ایک انڈور گیمز ہال تھا جن کو میں پرسیو کر رہا تھا، تو تب میں نے دیکھا کہ ایک اور اس میں کام جوڑا گیا ڈسٹرکٹ فنڈ سیکٹر میں، اس میں تھا ڈیوائیڈرز فار سوپور۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا تھا جس نے وہ پرپوزل کروایا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر انہی کو یہ سب سے زیادہ افیکٹ کر رہا ہے اور یہی اس چیز کو پرسیو کر رہے ہیں تو شاید آگے چل کے یہ سوپور کی تجارت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس چیز کے لیے سوپور کی ٹریڈ کمیونٹی کو بھی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہم ایز سوپور ٹریڈر ہم ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں، روڈ کی بات کرتے ہیں، اسکول کی بات کرتے ہیں، پانی کے پینے کی بات کر رہے ہیں، مگر جس چیز سے سوپور میں تجارت آئے، جس چیز سے سوپور میں پیسہ آتا، ان چیزوں کی طرف ہم نے کم کنسنٹریشن، کم توجہ دی ہے۔ جس چیز سے جیسے منی سیکٹریٹ کی بات آپ نے بولی، اگر ہم منی سیکٹریٹ یا سوپور بس اڈے کے لیے ہم زیادہ پیچھے لگتے کوشش کرتے، ہو سکتا ہے کہ اس سے سوپور کی تجارت کے ایک نئی ڈائریکشن ملتی۔ آج کی ڈیٹ میں ہمارے اکثر بیشتر دفاتر، میں نے کوشش کر کے جب ہم نے صدیق کالونی کا اور شیر کالونی کا پاور لائے، ریسیونگ سٹیشنز لائے، تو اس ٹائم ہم نے ساتھ میں یہ بھی کوشش کی کہ SC/STD بھی یہیں پہ آ جائے، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جتنے دفاتر سوپور میں رہتے اتنے سوپور کی تجارت کو فائدہ ملتا۔ آج کی ڈیٹ میں اکثر، میں یہ نہیں کہوں گا مگر کچھ % سوپور کے دفاتر کی ایسی ہے جو کرائے کی بلڈنگوں میں رہتے ہیں۔ اگر ہم ابھی بھی اس میں کوشش نہیں کریں گے، ہم سب لوگ مل کے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں، سوپور میں ایک منی سیکٹریٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کم سے کم 7-8 SCs بیٹھتے ہیں۔ ہم اگر ان کو گورنمنٹ اکوموڈیشن پرووائڈ نہیں کریں گے، حالات ایسے بن جائیں گے کہ ان کو یہاں سوپور سے نکال کے دوسری جگہوں پہ شفٹ کیا جائے گا، جس سے ہماری تجارت پہ سیدھے طرح سے اثر پڑے گا۔ اچھا، کیا کار صاحب ہم یہ سمجھیں کہ جو سوپور کی اقتصادی صورتحال ہے یہ ایک بڑی سازش کے تحت اس کو شکار کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، ایک بڑی سازش ہو رہی ہے؟ پھر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں زنگیر میں بزنس ہو رہا ہے، وہاں پہ اپ گریڈ ہوا ہے، یا سولو میں یا سنگراما میں ہوا ہے، یہ سوپور سے بزنس نکالنے کی ایک کوشش ہے۔ تو جو یہ نکالنے کے لیے جب آپ کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، جب آپ کی دکان کے سامنے گاڑی ہی نہیں لگی، تو ایک تاجر یہ تو ڈھونڈے گا کہ جب مجھے بیٹر ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے، بیٹر ٹرانسپورٹ اویلیبلٹی کہاں ملے گی، میری گاڑی کہاں گودام بناؤں گا، کہاں دکان بناؤں گا، میری دکان کے ساتھ گاڑی لگ جائے۔ اس وجہ سے کسی سازش کے تحت نہیں ہوا۔ لیکن جو ڈیوائیڈرز کا مسئلہ ہے، ڈیوائیڈرز جہاں تک میرا ماننا ہے کہ ایک گورنمنٹ ڈیوائیڈرز کو اس لیے بنایا گیا سوپور میں تاکہ سری نگر یا کہیں سے بھی گورنمنٹ ملازم سیدھا گھر پہ ٹائم سے نکلے اور سیدھا دفتر میں پہنچ جائے، اس کو کوئی این روٹ کوئی ٹریفک جیم نہ ملے۔ تو خالی ملازموں کو صحیح ٹائم پہ دفتر پہنچانے کے لیے سوپور میں ڈیوائیڈرز نہیں ہونے چاہیے، سوپور میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ڈیوائیڈرز ہونے چاہیے، جس سے سرکاری ملازم دفاتر بھی صحیح ٹائم پہ پہنچے اور سوپور کی تجارت بھی بڑھے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو سوپور کا بزنس ہے، تجارت ہے یا اقتصادی صورتحال ہے، اس کو قربان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ایک سرکاری ادھیکاری ٹائم پہ اپنے آفس پہنچے،
इसी लिए इसको कुर्बान किया जा रहा है। मुझे देखिए हिसाब से जिस डिवाइडर्स है सोपोर में, जिस हिसाब से इन डिवाइडर्स को प्लान किया गया है, उस हिसाब से ये सोपोर को इक्तिसादी चोट पहुंचा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत सारी बातें हुई हैं आपसे, आप अभी ब्रिज का बता रहे हैं कि जो नए ब्रिज प्लान में थे वो वक्त पर नहीं बने हैं या कुछ बने भी नहीं है। अब जो पुराने ब्रिज हमारे पास है उनकी हालत भी खस्ता है, उनको भी रिपेयर नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हम बाईपास का ब्रिज ले लेते हैं, उसकी सूरत हाल बिल्कुल खस्ता है। छानकान का ब्रिज ले लेते हैं तो वह सूरत हाल है छानकान ब्रिज की बहुत खस्ता है, उस पर भी काम नहीं किया जा रहा है। ये R&B के जो हमारे इंजीनियर्स है, ये कहीं नहीं देखा हमने, भारत भर में ऐसा कुछ नहीं देखा है। जैसे जो ब्रिजेस की कनेक्टिविटी है, जो सेल्स को मिलाने का एक तरीका होता है, या तो वो सेल्स को मिला नहीं पाते हैं या उनको यहाँ इतनी नॉलेज नहीं होती कि किस तरह मिलाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जो अपने पास ब्रिज है उनको नहीं वो संभाल पाते हैं, तो नए को क्या करेंगे? देखिए गुलाम हसन साहब, मैं टेक्निकली ये तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग तो नहीं की है कि सेल मिलाना नहीं मिलाना या कुछ चीज़। ये बेसिकली बाईपास का ब्रिज जो है वो बीकन के पास है, और इस ब्रिज को चालू कराने में काफ़ी मेहनत लगी है हमें, क्योंकि ये उस टाइम दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में ब्रिज था। एक साइड में सोपोर था, एक साइड में संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी। जिस टाइम हमने इनिशिएट किया कि नहीं जी ये ब्रिज शुरू होना चाहिए किसी भी तरीके से, कुछ उस टाइम पैसे का मसला भी था उस टाइम में, वो उस टाइम के CM साहब ने वो मसला हल किया, उस टाइम वो ब्रिज बना। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पत्थर किस साइड लगे, पत्थर संग्रामा के साइड लगे कि सोपोर के साइड लगे, इनॉग्रेशन किस साइड से होगी, सोपोर के झगड़ा हो गया। इस पर भी एक मसला बना था, लेकिन हमारा ओवरऑल कंसंट्रेशन इस पे था कि पुल चालू हो जाए किसी तरीके से। इसी तरीके से हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि कुछ भी करके कम से कम जो ये सोपोर में 3 पुलों का मसला अटका हुआ है, सोपोर को इक्तिसादी तौर पे बचाने के लिए 2-3 मसले ऐसे हैं जो मिनी सेक्रेटरीट, सोपोर के 3 पुल और सोपोर का बस अड्डा, इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। हालांकि मैंने पिछले 1-2 साल में देखा ये सोपोर के PRIs जो है या काउंसलर्स हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है इस पे और काफ़ी कोशिश की है, और किसी हद तक वो कामयाब भी रहे जब वो JKPC से इसको R&B में ले आए हैं। लेकिन अब ये है कि टेंडर्स को टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये एक दिन की बात है कि सारे इंजीनियर्स को, डिपार्टमेंट्स को बिठा के वो मुश्किलात दूर कर सकते हैं, जिससे लोग कॉन्ट्रैक्टर्स इन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करें। अच्छा कार साहब, मुझे ये बताएं आप, डिवाइडर्स जो सोपोर में बनाए गए हैं इनको हटाना चाहिए या हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, तो आपकी क्या राय, या कोई कोशिश की है आपने? देखिए 2-4 चीज़ें हैं, ये सारे मसले आपस में जुड़े हुए हैं। सोपोर के डिवाइडर्स है, वेंडर्स हैं या ट्रेड कम्युनिटी है। मैं ये कहूँगा एक ईमानदाराना कोशिश सरकार से अगर हो तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है कि ये मामले हल ना हो। हम अक्सर देखते हैं कि सोपोर के बाहरी इलाकों में ट्रैफिक पुलिस होती है, या बारामूला में जाइए वहाँ ट्रैफिक में मूवमेंट के लिए पुलिस खड़ी होती है, या ऐसे राउंड अबाउट्स बनाए उन्होंने गोल चक्कर जहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट इजी हो, आना जाना इजी हो। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता। आपने कोई कोशिश की इसको हटाने में? नहीं, आप देखिए मैंने पर्सनली मैंने कोई कोशिश नहीं की है, बट जहाँ तक म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की बात है उन्होंने कोशिश की है। हम क्योंकि ये आज के LG गवर्नमेंट का दौर है, गवर्नमेंट अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, वो PRIs से बात करती है, तो एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन शायद वो कहीं अच्छी नहीं मानते हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स में इन चीज़ों को डिस्कस किया, उठाया। वरना अगर
गवर्नमेंट ईमानदारी से कोशिश कर सकती है, वो 7-8 सुमो स्टैंड्स पैदा नहीं कर सकती? क्या वो बस अड्डा नहीं ला सकती? क्या वो बाकी पानी की फराहमी नहीं कर सकती? या ऐसी चीज़ें हैं, या डिवाइडर्स का मसला हल नहीं कर सकती? ये तो माम गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए एक दिन का काम है। अच्छा कार साहब, ड्रग्स पर बात करें, बड़ी रफ्तार से या बड़ी सख्ती से हम ड्रग्स के खिलाफ उठ खड़ा हुए थे, रैलियां हमने की है, एजुकेशन दी थी, सेमिनार्स किए थे, ड्रग्स को रोकना था, ड्रग्स को ख़त्म करना था। यहाँ क्या आप समझते हैं ड्रग्स ख़त्म हुए हैं, या इन रैलियों से या इन सेमिनारों से ड्रग्स को फ़रोग मिला है? क्या समझते हैं आप, ड्रग्स ख़त्म हुए हैं या फ़रोग मिला है? देखिए गुलाम हसन साहब, ये ड्रग्स एक वबा है, ये हम सभी मानते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें करनी चाहिए, रैलीज हो रही है या कुछ भी हो रहा है, ये चीज़ें भी अच्छी है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक आप एक प्रॉपर ड्रग रिहैब सेंटर नहीं खोल सकते, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं होगा आपके पास, तब तक आप इस बीमारी से लड़ नहीं सकते। आप आज की डेट में ऐसे भी वालिदैन हैं जो ये एप्लीकेशन लेके आते हैं कि जी मेरे बेटे को जेल भिजवाइए क्योंकि मेरा बेटा ड्रग्स में मुलव्वस है, या घर से निकाल देते हैं बच्चों को। और माँ बाप बच्चों का इलाज करना चाहते हैं, कुछ देर तक इलाज भी वो इलाज करने के लिए भी ले जाते हैं, मगर ऐसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है कि जिससे हम उनका पूरी तरह से इलाज कर सकते। कम से कम एटलीस्ट अगर हर कस्बे में नहीं तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है जहां पूरी तरह हम एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स से इन बच्चों का इलाज नहीं करवा सके। अच्छा गार साहब, एजुकेशन पर बात करें। एजुकेशन मुल्क की बैकबोन होती है। अगर किसी मुल्क में तरक्की आती है तो तालीम के ज़रिए से आती है, अगर एजुकेशन ना हो तो तरक्की भी नहीं आ सकती है। आप ये अंदाज़ा करिए कि किसी स्कूल में 150 बच्चे हैं मगर 2 ही टीचर हैं। आप ये भी देखिए किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं मगर 15 टीचर हैं। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो देख रेख नहीं हुई है, जांच नहीं हुई, सही तरह से पढ़ाना नहीं, या जो प्रोडक्शन है, जैसे कि हम किसी कारखाने से बिस्किट ले लेते हैं, बिस्किट की प्रोडक्शन आ जाती है, या किसी कारखाने से दवाई ले लेते हैं, दवाई की प्रोडक्शन आ जाती है। अब इन स्कूलों से क्या प्रोडक्शन आ जाएगी? ये ड्रग एडिक्ट्स आ जाएंगे, या बच्चे नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे, इंसान नहीं बनेंगे वहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम इन स्कूलों से? सर, ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है ये धर्म भरम क्यों हुआ है? ये जैसे दिल्ली का भी था, हमारे सामने है तालीमी निज़ाम, वो सुधर क्यों गया? वो सुधारा किसने? तो हमारा क्यों नहीं सुधरता? देखिए गुलाम हसन साहब, इसमें मैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़िम्मेदार थोड़ा बहुत ठहराता हूँ कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी इलाके की रही है, मुझे लगता है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हुआ है वो एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। हमने पिछले 30-35 साल में कोई भी आप मुझे एक दिखाइए, कोई भी ऐसा कोई स्कूल नहीं या हायर सेकेंडरी एस्टैब्लिश नहीं की है कि जहां हम बच्चों को एक अच्छी तालीम दे पाए। हमारे पास इस टाइम पूरे सोपोर इलाके में 3-4 स्कूल्स हैं जिनका एनरोलमेंट दिखाने लायक है। मैं हालत बता रहा हूँ आपको। एक हमारे पास हाई सेकेंडरी सीर जगीर है जहाँ 250 बच्चे हैं। धरनंबल में हमारे पास बॉयज़ मिडिल स्कूल धरनंबल है, वहाँ 329 बच्चे हैं। चेक हाई गांव में 429 बच्चे हैं। इसी तरह हमारे पास शेर कॉलोनी में कम से कम 100, चिनकीपुरा में 208 बच्चे हैं, शेर कॉलोनी में 250 बच्चे हैं। मतलब 200, 250, 300 जब हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये मैं ये कहूँगा टॉप ऑफ लाइन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स है। अगर कमी रही है तो वो हमारी एजुकेशन, हमारे सियासी रहनुमाओं की एजुकेशन सेक्टर में जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी की है उसकी इन्वेस्टमेंट की रही है।
हम आप मुझे बताइए, मेरी नज़र में जहाँ मैं पिछले 15-20 साल से ये देख रहा हूँ, सिर्फ एक हायर स्कूल में पैसा इन्वेस्ट आया, वो भी बोटिंग में। वो भी जब मैं ये कहूँगा कि वहाँ के लोकल्स उसमें इंटरेस्ट लिया, उन्होंने मसरत जी को इन्वॉल्व किया, उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया, किसी न किसी तरीके से उन्होंने पैसा ला के पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ अगर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों की मशरूमिंग हुई है सोपोर में, वो सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि हमने एजुकेशन सेक्टर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया पॉलिटिकल लेवल पे कि हाँ जी हमें ये स्कूल एक अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छा क्लासरूम चाहिए। सोपोर में आपको ऐसे भी स्कूल्स मिल जाएंगी कि जब तक लाइट है तभी तक क्लास चलेगी, अगर लाइट चलेगी तो अंधेरा हो गया, टीचर क्या पढ़ाएगा। इस टाइम जो सोपोर के हमारे हालत है कि सोपोर हायर सेकेंडरी में 1047 बच्चे हैं और गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 1407 बच्चे हैं। आज तक हमने इन दो स्कूल्स का कोई ऑल्टरनेट ढूंढा ही नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने हमें कोई ऑल्टरनेट दिया है कि भाई नहीं हम इस स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं, इस स्कूल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें पॉपुलेशन बच्चों की जो है एनरोलमेंट यहाँ इतनी होनी चाहिए, यहाँ इतनी होनी चाहिए। ये हमारी बहुत बदकिस्मती रही है कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर में है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी और पॉलिटिकली भी। मैं प्राइवेट स्कूल्स का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम उन्होंने इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके कम से कम सोपोर के बच्चों का एक ऑल्टरनेट दिया तालीम हासिल करने का। उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मामले में पॉलिटिकली, और हमारी रिप्रेजेंटेशन मैं ये कहूँगा कि फेलियर रही है क्योंकि हम नए अपने बच्चों के लिए नए और अच्छे बेहतरीन स्कूल्स नहीं प्रोवाइड किए। हम दिल्ली में वो मॉडल, दिल्ली वाला मॉडल तो हम ज़िंदगी भर नहीं अपना सकते, वहाँ का है। हमने जब अपने टीचर्स को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड किया, बच्चे कहाँ से आएंगे स्कूलों में, वो तो प्राइवेट स्कूलों का रुख करेंगे। अच्छा कार साहब, फिर एक बात मुझे और याद आई है कि दिल्ली में जो बिजली का वहाँ फीस ट्रांजैक्शन है, 200 यूनिट तक उनको बिजली फ्री मिल रहा है। तो ये दिल्ली की बात है। अब दिल्ली को अपनी बिजली तो होती नहीं, दिल्ली वाले तो ले लेते हैं नॉर्दर्न ग्रिड से या ईस्टर्न वेस्टर्न ग्रिड से ले लेते हैं बिजली। तो हम यहाँ बिजली बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तो हमें ऐसा कुछ ये नहीं मिल रहा है कि 200 यूनिट या 100 यूनिट या 50 यूनिट फ्री तो सरकार नहीं दे पा रही है अभी तक। ये देखिए गुलाम हसन साहब, ये अभी पॉलिटिकल इशू है, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जब फ्री देने दिलाने की बात आएगी, जब कभी इलेक्शंस होंगे, तब हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी न किसी तरीके से इस चीज़ का हल निकालना चाहिए। अच्छा सर, ओल्ड एज पेंशन है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, कई महीने से उनको, वो कोई कहता 6 महीने से नहीं मिला, कोई कहता 7 महीने से नहीं मिला, ओल्ड एज पेंशन, परेशान वो भी है। या दूसरे हैं वो नातवान, जो नातवान लोग होते हैं, हैंडीकेप्ड, उनको भी नहीं मिल रहा है। या PMAY स्कीम जो चल रही है गरीब लोगों के लिए, तो इस पर अगर किसी जगह पे काम हुआ है तो अप्रोच पर हुआ है ये PMAY में, अगर किसी जगह पे काम हुआ तो करप्शन पे हुआ है, जैसे सरपंच वगैरह वगैरह इसमें इन्वॉल्व है। तो कोई आपकी वजह से या आपने इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त की है या कोई कोशिश की है, ये ओल्ड एज पेंशन है या गोल्डन कार्ड भी एक स्कीम है, गोल्डन कार्ड से भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, जो मुस्तहिक है उससे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। जैसे कि सौरा में गोल्डन कार्ड से कोई फ़ायदा इस पेशेंट को नहीं मिल रहा है, उसको वहाँ पे मिसलीड किया जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं वहाँ घुमा रहे हैं, तो उससे प्रॉपरली कोई फ़ायदा इससे नहीं मिल रहा है। कोई ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जैसे कार साहब आपसे तवक्का है कि इन चीज़ों को आप उठाएं और इन लोगों की आप हेल्प करें और इन लोगों की रहनुमाई आप करें। तो आज तक कोई आपसे हुई है ऐसी कोशिश की इन लोगों? देखिए, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि बेईमानी हो रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ
یہ 2011 کے سروے پہ کیسز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. 2011 میں جو سروے ہوا ہے بلو پاورٹی لائن اس پہ ہوا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں اوپن ٹرانسپیرنسی ہے. اگر کہیں کسی پنچایت میں شاید پرچی سسٹم بھی ہوتا ہے, اگر ایک سے زیادہ کیسز ہو کہیں میں پرچی بھی ڈالی جاتی ہے. باقی جو سیریل نمبرز پہ ہو ان کو اکارڈنگ ٹو سیریل نمبرز یہ کیسز آ رہے ہیں. جہاں تک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ایسا ایشو رہا ہے پچھلے 5-6 مہینے میں, اولڈ ایج پینشن باقی سارے پینشن ہینڈی کیپس جو ہے ان کو نہیں آ رہا ہے. کچھ وجوہات ڈپارٹمنٹ سے ہم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں جی سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہے یا ابھی فنڈس اویلیبل نہیں ہے. لیکن کچھ حال فی الحال میں شاید پیسہ ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے. جو پچھلے 5-6 مہینے میں دقت تھی, کچھ کا آدھار کارڈ کا اپڈیشن تھا, کچھ کا سسٹم میں کچھ غلط انٹریاں تھیں, ان کو وہ کریکٹ کر کے اور نئے سسٹم پہ کراس چیک کر کے وہ پیسہ شاید آہستہ آہستہ ریلیز ہونا شروع ہو گیا ایز جیسے کہ بتا رہے ہیں ڈپارٹمنٹس. وہ آہستہ آہستہ میں اسٹریم لائن ہو جائے گا. وہ ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کے انٹرنلی گورنمنٹ کے پیسہ نہ ہو تو اس چیز کا میں نہیں بتا سکتا. ہاں گولڈن کارڈ میں کچھ دقتیں ہیں, کہیں کہیں پہ مشکلات ہیں, کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, بہت جگہ پہ ریفیوز ہو جاتا ہے. لیکن بہت جگہ کیسز بھی ہوئے ہیں جہاں پہ مینیپولیشنز ہوتی تھی کارڈز پہ. ہماری یہی گورنمنٹ سے گزارش رہے گی کہ اس سسٹم کو اسموتھ اور ٹرانسپیرنٹ بنائے اور لوگوں کی مشکلات کم کیے. اور کار صاحب سرکار نے ایک میریج اسسٹنس اسکیم چلائی ہے. بی پی ایل لیول کے جو لوگ ہیں ان کی جو بچیاں ہیں, سرکار نے تقریباً 50,000 روپے کی ایک اسکیم چلائی ہے, ان کو میریج اسسٹنس دینا ہے. مگر 1-2 سال سے رکی پڑی ہے یہ اسکیم, کسی کا نہیں دی جا رہا ہے. تو اس میں مختلف بہانے بتائے جا رہے ہیں, مختلف ہیلے بتائے جا رہے ہیں. تو کوئی ہوئی ہے آپ سے کوشش کہ اس اسکیم کو دوبارہ سے چالو کریں, یا اس کو رکاوٹ کہاں پہ آ رہی ہے؟ جہاں تک غلام حسن صاحب ہمیں پتہ ہے, ہماری معلومات ہے, اسکیم بند نہیں ہوئی ہے, بٹ پہلے مینول موڈ میں تھی, اب آن لائن کیا جاتا ہے. اس میں پہلے ٹیکنیکل ایشوز تھے, مطلب نکاح نامہ وغیرہ, ایڈریس پروف, بلو پاورٹی لائن, بہت سارے ڈاکومنٹس تھے جو لوگوں کی نالج میں نہیں تھے. اس کے بعد اپلائی کرنے کے 1 مہینے کے اندر سروے ہوتے تھے. کچھ لوگ اس سروے میں فیل ہو جاتے تھے یا کچھ دقتیں آتی تھی جن کی وجہ سے ان کے کیسز ریجیکٹ ہو جاتے تھے. گورنمنٹ کے پاس جو ہمیں لگ رہا ہے ابھی کہ جس حساب سے پہلے میرج اسسٹنس کے کیسز ریلیز ہوتے تھے, پیسہ آتا تھا لوگوں ڈپارٹمنٹس کے پاس, گورنمنٹ اس حساب سے پیسہ نہیں دے رہی ہے ڈپارٹمنٹس کو. اسی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ دقت. اچھا کار صاحب, سوپور کو ایک مسئلہ درپیش تھا, بہت بڑا مسئلہ ہے. گاربیج ڈمپنگ سائٹ یہاں پہ سوپور کو اویلیبل نہیں تھی. تو سوپور میونسپلٹی نے اس سلسلے میں کوئی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ابھی تک بدستور یہ ڈمپنگ سائٹ نہیں مل رہی ہے. تو آپ نے ایسی کوئی کوشش کی ہے کہ ہمیں یہ گاربیج ڈمپنگ سائٹ ملنی چاہیے؟ دیکھیے غلام حسن صاحب, پہلے تو یہ سوال آپ کو میونسپل پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ سے کرنا چاہیے تھا, مگر پھر بھی جہاں تک میری معلومات ہے الگ الگ ذرائعوں سے الگ الگ طریقے سے سوپور میونسپلٹی پہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہے ہیں, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ لوگ آج کی ڈیٹ میں روڈوں پہ نکلتے ہیں, کینڈل لائٹ لے کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں, سوپور میں ڈیولپمنٹ نہیں آ رہے. میرے بھائی بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں, وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کونسل کو, کرٹیسزم کرتے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو دونوں کرٹیسزم میں سے ایک پازیٹیو وائب نکلتی ہے, ایک ڈیولپمنٹ کا ایک صحیح ڈائریکشن نکلتا ہے. کرٹیسزم کرنا ہے یا تنقید کرنا ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, سیاست میں ایک اچھی چیز ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ماحول میں کام کر رہے ہیں. جہاں تک میری نالج ہے, میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کر, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوپور کا کونسل 90% پرفارمنس ہے اس کی, میں یہ کہوں گا 80%.
میں اس 80% میں بھی یہ کہوں گا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ بہت اچھا کام کیا ہے سوپور میونسپلٹی نے. یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی کے لوگ میونسپل رن کر رہے ہیں، یا میں یہ فیکٹس پہ کر رہا ہوں. اور گاربیج ڈمپنگ ایشو مجھے لگتا ہے جہاں تک ریزالو ہو چکا ہے، یا سوپور میونسپل نے اس کو پبلسائز کیوں نہیں کیا وہ الگ بات ہے، یہ آپ میونسپل پریزیڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. جہاں تک کاموں کا، پہلے سب سے بڑا ہے کہ الگ الگ محلوں میں جو سپاٹس پہ کوڑا جمع ہوتا ہے، کلیکشن پوائنٹس، یہ آپ کو کلیکشن پوائنٹس پہ 1 2 3 وارڈوں میں سے کوڑا لا کے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لفٹ کر کے ڈمپرس میں رکھا جاتا ہے، اور ڈمپرس میں رکھ کے اس کو ڈمپنگ سائٹ پہ لیا جاتا ہے. جہاں تک کمی ابھی تک رہی ہے کونسل کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ کمی رہی ہے کہ کلیکشن پوائنٹس کی لینڈ اور جگہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اور لینڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے اس لینڈ کو خریدنے میں یا اس لینڈ کو ڈیولپ کرنے میں جہاں کلیکشن پوائنٹس ہیں. کلیکشن پوائنٹس ہمیشہ پاپولیشن کے اندر بنے گا، کیونکہ آپ کے محلے سے، میرے محلے سے، آپ کے محلے سے کوڑا نکل کے کہیں ایک جگہ پہ صبح رکھا جائے گا، پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا، پھر اس کو ڈمپنگ سائٹ پہ لیا جائے گا. جہاں تک اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کہیں، FC14 گرانٹس ختم ہونے کے بعد میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کوئی ریسورسز ہے کاؤنسلرز کے پاس کہ جس سے وہ اوور آل زبردست ڈیولپمنٹ آپ کو دکھے اوور آل سوپور میں. اگر مجھے جہاں تک میری یہ رائے ہے کہ میرا گلہ بھی ہے گورنمنٹ سے، اگر ہم سرپنچ کو لیتے ایک پنچایت کو، اس کے پاس 23 لاکھ روپے ہوتے ہیں سال کے اپنے گاؤں میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے. 23 لاکھ یا 20 سے 23 لاکھ روپے اس کے پاس ہوتے ہیں کہ اپنے گاؤں کی ڈیولپمنٹ کرے، چاہے پول لگائے، تار لگائے، نالی بنائے. ایسا کوئی فنڈ کاؤنسلر کے پاس نہیں ہوتے. اس کو جو گرانٹس ہوتے ہیں اس میں سے بھی مشکل سے اس کو 4 یا 5 لاکھ روپے حصہ آتا ہے ایک وارڈ میں. اس 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے میں وہ کس طرح سے وارڈ کو ڈیولپ کرے گا؟ اگر گاؤں میں پنچایت کی آبادی 2200 کی ہے، سوپور میں وارڈ کی آبادی 3800 کی، سب سے کم پاپولیشن کا وارڈ جو ہے وہ 3800 کا ہے. اور اب گاؤں کی آبادی ایک بہت مخصوص ایریا میں ہے. سوپور میں قصبے کی آبادی پھیلی ہوئی ہے. اب لوگ فاؤنٹینز کو لے کے، کلاک ٹاور کو لے کے وغیرہ سب چیزوں کو لے کے کرٹیسزم کا نشانہ بناتے ہیں. ایک جو ہمیں نالج ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ نے پیسہ دیا کلاک ٹاور بنانے کا یا فاؤنٹین بنانے کا، آپ اس کو نالی بنانے میں ڈائیورٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ اس پیسے سے گاڑی، کوڑا اٹھانے والی گاڑی نہیں کرتے. آپ کو یا تو یہ پیسہ سرنڈر کرنا ہے، یا یہ پیسہ آپ کو یوٹیلائز، چاہے فاؤنٹین بنانا ہو، کلاک ٹاور بنانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، یا آپ کو اس پہ یوٹیلائز کرنا ہے. دوسرا، اوور آل DDC کے پاس 70 لاکھ روپے فنڈز ہوتے ہیں، جس میں وہ اوور آل اپنی DDC جس ایریا کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس میں وہ 70 لاکھ روپے کسی بھی پروجیکٹ میں اس کو پلان کر سکتا ہے اور پیسہ لوگوں میں دے سکتا ہے ان کی ریلیف کے لیے، چاہے پاور ہو، کسی چیز کے لیے، کھیل کود کے لیے، نالی بنانے کے لیے. ایسا کوئی پروویژن میونسپل پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہوتا ہے. میری یہ گورنمنٹ سے گزارش رہے گی کہ اگر کم نہیں تو کم سے کم DDCs کو اور میونسپل کونسل کے پریزیڈنٹس کو ایک فائنینشلی ایٹ پار لایا جا کے، تاکہ لوگوں کو سہولیت اور آرام پہنچے. ناظرین، یہ تھے کار صاحب، نیشنل کانفرنس کے قداور لیڈر ہے ضلع بارہمولہ میں، جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کار صاحب جو کیا ہے انہوں نے اس پر زیادہ روشنی ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. یہ کچھ آپ کی وسادت سے میں
कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चाहे मैंने आज तक किया नहीं, मगर दिल में ये ख्वाहिश रही है कि हमेशा मैं उन लोगों का शुक्रिया कहीं ना कहीं किसी जगह पे उनका शुक्रिया करूँ। यहाँ तक शेर कॉलोनी और तुजर का रिसीविंग स्टेशन है, और उसके लिए मैं भट्ट साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता, मगर भट्ट साहब का शुक्रगुजार हूँ। सिद्दीक कॉलोनी के रिसीविंग स्टेशन के लिए मैं अपने एससी सोपोर हुआ करते थे सरदार जी, उन्होंने हालांकि तीनों बहुत इंटरेस्ट लिया, शेर कॉलोनी रिसीविंग स्टेशन में भी, सिद्दीक कॉलोनी के रिसीविंग स्टेशन में भी। इवन जेट्टी के जो रहने वाले थे उन्होंने मेरे से कहा कि जब आप इन 2 प्रोजेक्ट्स को फॉलो कर रहे हो यार, मेरे इलाके का जेट्टी का रिसीविंग स्टेशन है यार, इसको भी आपको फॉलो करना है। मैं उनका भी, वो एससी हुआ करते थे यहाँ पे, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फारूक साहब थे हमारे, फारूक सुल्तानपुरी साहब, उन्होंने उस टाइम पे बड़ी मेहनत की थी प्लान्स और प्रपोजल्स डिज़ाइन करने में सोपोर को पानी लाने के लिए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं फैसल साहब का भी शुक्रगुजार रहूँगा सिद्दीक कॉलोनी रिसीविंग स्टेशन के लिए। मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ फॉर कम्युनिटी सेंटर एट दादर, हालांकि वो अभी तक पूरा नहीं बना है और शायद इन फ्यूचर वो बन जाए, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया है ये और इंडोर स्टेडियम ये एमसी सोपोर को हैंड ओवर किए जा रहे हैं फॉर कंप्लीशन। मैं पब्लिक पार्क के लिए हमीद साहब थे हमारे, हमीद साहब को, क्योंकि हमें उस टाइम बड़ी अपर एशपीर में पार्क की ज़रूरत थी, तो हमें बड़ी कोशिश थी कि हम किसी तरीके से कहीं ना कहीं से लैंड हासिल कर सके। तो वो आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इस पैच पे एक पार्क 50 मीटर और 500 मीटर का पार्क डेवलप कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज के लिए और सोपोर एडीसी लाने के लिए मैं उन तमाम सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिन्होंने मेरे साथ शाना बशाना काम किया, दिन रात और बिना किसी मफाद के मेरे साथ काम किया, मैं उनका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। इंशाल्लाह अगर किसी जगह मुझे मौका मिला, मैं पूरे ओपन फोरम में उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा, कोई और मैसेज है इसके अलावा जनरल अपनी कश्मीरी समाज के लिए? हम जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम अपने इलाके की, अपने लोगों की या अपनी रियासत की तामीर तरक्की में शामिल नहीं होंगे, तो हमारे इलाके और हमारी रियासत की तामीर तरक्की नामुमकिन है। इसलिए मेरी लोगों से हमेशा ये गुजारिश रहेगी कि वो अपने इलाके और अपने रियासत की तामीर तरक्की में हमेशा पेश रहे, ताकि आने वाले वक्त में हम एक अच्छी सोसाइटी को मदद पहुंचा सकते और एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकते। नाज़रीन, यह है कार साहब, मरहूम ख्वाजा गुलाम रसूल कार, सीनियर लीडर जो जम्मू कश्मीर के रहे हैं और पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर की तारीख को बदल डाला है और भारत की सियासत में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया है। उन्हीं के फर्जंद है जनाब कार साहब। इन्होंने हमारे सवालात का जो जवाबात दिए हैं बड़ी बेबाकी से दिए हैं, बड़ी खूबी से दिए हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोग्राम में आने का खैर मकदम भी करते हैं। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।